नमस्कार इश्टानो. सकाळी आम्ही एक व्हिडिओ काढलेलो श्री खापरेश्वर देवस्थानाची कितें जाल्लेलें आहा ते तुमी सगळ्यांनी पळयलाच आसतलें, आमच्या चॅनलाचेर आहा. काल खापरेश्वर देवस्थाना कडेन आमी रावले, थंय प्रोटेस्ट केले, एजिटेट केले, सगळें केले. तुमी ते न्यूज मिडियाचेर पळयलां आसतलें. पूण दुख्खाची गोश्ट म्हटल्यार इश्टानो, आयज आमकां थोडे कडल्यान अशी म्हायती येयली, थोडे कॉल येयले, थोडे क्वेश्चन्स येयले की लार्जली एलिगेशन्स येयले की तुमी स्थानिक आमदार, पर्वरीचो आमदार आनी पर्यटन मंत्री बाब रोहन खंवटेच्या विरुद्ध कांयच उच्चारिना, कित्याक ताका रिस्पॉन्सिबल कित्याक धरिना, तुमी तेज्या विरुद्ध कित्याक उलयना. श्री खापरेश्वर देवस्थान तेज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटा, सो तुमी तेका सोडून सीएमाच्या फाटल्यान कित्याक लागला, हो असो प्रश्न आमकां घातलो. आनी तेजेर एलिगेशनूय घातले, तुमकां कितें रोहन खंवटे कडल्यान मेळ्ळा काय कितें तेज्या विरुद्ध उलोवंक नाका म्हणून. फाटल्या फावटी आनी स्थानीक पार्टीन तेज्या विरुद्ध कॅन्डिडेटूय बसोवंक नासलेलो म्हणून तुमकांय थारोवन धरले काय कितें, अशें आमचेर एलिगेशन येयलां. सो बाबानो, तशें कांय ना इश्टानो, तुमकां सांगपाक सोदता तशें कांयच ना. तेका लागून आमी कित्याक उलयना तेज्या फाटल्यान एक कारण आहा, आनी तें समजपाक लागून गोंयचे सोशल स्ट्राटा कितें आहा ती समजपाची गरज आसा. तशेंच बाब रोहन खंवटेन अदळ जेन्ना हो विशय तांकां विचारलो, ह्या विशया बद्दल एक रिपोर्टरान प्रश्न केलो, ताणें जे आपलो रिप्लाय दिलो तो आयकप म्हत्वाचो. आनी तो तेजो रिप्लाय आमकां तरी पूर्णपणे पडटा. तितून एटलिस्ट हांव रोहन खंवट्याक हितून रिस्पॉन्सिबल धरचो ना. श्री खापरेश्वर देवस्थानाच्या विशयाचेर रोहन खंवट्याक तरी हांव रिस्पॉन्सिबल धरचो ना. तेजें रिजन अदळ जर तुमी टुरिजम मिनिस्टराचो जर बायट आयकलोलो, न्यूजार तेणी जेन्ना हो विशय विचारलो रिपोर्टरान, तेणी उत्तर कितें दिलें, आपूण जेन्ना ऑपोजिशनान आसलो तेन्ना हे जे लोक आतां थंय ऑपोज करतात तितूंतल्यान प्रामुख्यान तेंचो थंयसरलो स्थानीक झेडपी कार्तिक कुंडेकर, आमच्याच पार्टीचो म्हणटा तो. सो झेडपी कार्तिक कुंडेकर हो खंय तेणी कन्सेंट टर्म्स खंय तेणी तेन्ना फायल केल्ले. आतां तो कार्तिक ना म्हणटा हो वेगळो विशय, पूण तेंच्याच पार्टीचो जेन्ना रोहन खंवटे ऑपोजिशनान आसलेलो, हो आतां झेडपी आहा कार्तिक कुंडेकर, तेणी कन्सेंट टर्म्स सायन केल्ले म्हणून एलिगेशन. कार्तिक कुंडेकर खंयच्या कम्युनिटीच्यान येता? बहुजन समाज. रोहन खंवट्यान जेन्ना सांगलें सीएमान कितें तेजेर उत्तर दिल्लेलें आहा, सीएम कितें तें अरेंजमेंट करतलो, तेंय बरोबर. कित्याक तर सीएम खंयच्या कम्युनिटीच्यान येता? बहुजन समाज. तशेंच त्याच बायटान तेणी सांगलें की हे लोक खासदार श्रीपाद नायकाकूय मेळपाक गेल्लेले म्हणून. आतां श्रीपाद नायक कोण? ते बहुजन समाजाच्यान येता. आतां इश्टानो, हे समजप गरजेचें आसा की रोहन खंवटे जो जीएसबी कम्युनिटीच्यान येता, जीएसबी म्हटल्यार कितें? गावड सरस्वत ब्राह्मीण, जेंकां आमी बामण म्हणटात पळय, तो त्या कम्युनिटीच्यान येता. आतां इश्टानो, हे म्हत्वाचें समजप आसा की श्री खापरेश्वर जो आसा पळय तो बहुजनांचो मानता तसलो देव, तो जीएसबींचो देव न्हू. आनी जेन्ना बाब रोहन खंवटे म्हणटा की हे ते लोक ते गेले सीएमा कडेन, ते गेले खासदारा कडेन, श्रीपाद नायका कडेन, तो सरळ सरळ सांगता की ते लोक तेंचे कडेन गेले आनी हांगासर हांव तेका एग्री करता. जर तो तेजो देव न्हू जाल्यार तो कित्याक इंटरवीन करतलो? तो बहुजन समाजाचो देव. आनी बहुजन समाजान आतां मुखेलमंत्री आहा आनी खासदार आहा आनी झेडपी आहा. तेंच्यांनी मेळोन जर हें केलां जाल्यार रोहन खंवट्याक कित्याक ब्लेम करपाक जाय? आनी आमकां हें पडटा. जर बहुजन समाजाचो देव जाल्यार बहुजन समाजान हँडल करूंक जाय न्हू तो विशय. आतां आमच्या बहुजन समाजाचे जर अशे मुखेलमंत्री आनी खासदार जर अशें करता जाल्यार रोहन खंवट्याक ब्लेम करून कितें फायदो? तो ह्या कारणाक लागून इश्टानो आमी टुरिजम मिनिस्टराक ब्लेम करिना. तशेंच हेज्या फुडें आनीक गोश्ट सांगूंक सोदता.
जितले गोंयान जे सिमेकार आनी जे जागेकार आसात पळय हे बहुजन समाज हांकां पुजतात, जीएसबी पुजिनात. सो तुमी अननेसेसरी हांकां ब्लेम करून जे देव आमी पुजतात पळय बहुजन समाज तांकां आमची राखपाची कॅपॅसिटी आसपाक जाय. तो थंयसरलो स्थानीक आमदार म्हणून ताका ब्लेम करप बरोबर जावचें ना. म्हणून कालच्यान आमी आनी इवन आयज सीएमाक ब्लेम कित्याक करता, कित्याक तो बहुजन समाजाच्यान येता. आनी जर त्या बहुजन समाज स्वताक क्षत्रिय म्हणटा, तो मराठो म्हणटा आनी हिंदू म्हणटा. पयरूच शिवजयंतीक म्हणटालो शिवशाहीची आपूण सरकार चलयता म्हणून, आनी आपल्या देवाकूच तो आतां ते बीन जागेकाराक थंयसरल्यान काडून दुसरे कडेन तो आतां देवूळ बांदून दितलो म्हणटा. आमचोच नाणो खोटो आहा जाल्यार हांकां ब्लेम करून कितें फायदो इश्टानो. आतां जर हो खरो हिंदू, खरो क्षत्रिय, खरो मराठो आनी खऱ्यांनीच जर स्वाभिमान आहा न्हू, जाल्यार जसो ते खापरेश्वर श्री खापरेश्वर महाराजाक काडला पळय तसोच हाडटलो, थंय देवूळ बांदतलो आनी परत स्थापीत करतलो आनी तो फ्लायओवर रिअलायन करतलो. जर खरो आसा जर हो जाल्यार बहुजन समाज खरो हिंदू, खरो क्षत्रिय आनी खरो मराठा जाल्यार, नाजाल्यार आमचोच नाणो खोटो न्हू. लोकांक ब्लेम करून अर्थ ना. विचार करा इश्टानो, आनी थोडे सोशल स्टाटा आमचे समाज कसो फॉर्म जाला हे समजप गरजेचें आहा. बेश्ट अननेसेसरी आमचेर एलिगेशन घालनाका. आमचे फाटले आमी जे कितें करता पळय तेज्या फाटल्यान खूब कारणां आसता, तें समजप गरजेचें. विचार करा इश्टानो. देव बरें करूं.